Hello guys! Magandang hapon. Marlene's Merienda. Available na po. Ayan si tatay. Nagluluto na ng banana cute. Yes guys. Ayan. Hamas si tatay. Ako tinanggal ko muna. Ayan. Para makita nyo kami. Ayan. Ayan si Buddy. Kakatapos ko lang po mamili kay Madam. Shout out kala Madam sa mga grocery nila. Thank you. Ayan. Bili-bili na. Nandito na sa court sila. Tatay, yan, banana cute, available na po. Thank you po sa mga na-order sa amin. Hinihingal pa si Madam. Patapos ko lang mamili. Mamaya Berting, uuwi pa ako. Yan, yun lang guys. Update lang. Bili-bili na, available na. Marlene's Merienda, banana cute. Yan si tatay. Oh. Shout out kay tatay na masipag. Ayan. Yan. Thank you for watching guys. Salamat din po sa support. Pwede po kayo mag-subscribe. 29 pesos only. Bye-bye.